السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة Hadits Bulughul Maram. Kitab Salat. باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. Hadits Kuduaratus Tujupulu Sembalan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau hendak mengerjakan solat maka sempurnakanlah wudhu, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu lalu rukulah hingga engkau tenang, tumaninah dalam ruku. Kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud. Lakukanlah hal itu dalam syolatmu seluruhnya. Dikeluarkan oleh Imam 7 lafadznya menurut riwayat Bukhari. Menurut Ibnu Majah dengan sanad dari Muslim, hingga engkau tenang berdiri. Hadits ke-280. Wa mithluhu fi hadits Rifa'at 'inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Hal serupa terdapat dalam hadits Rifa'ah Ibnu Rafi, menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, sehingga engkau tenang berdiri. MU. Hadits ke-281. Wa fi lafdhin li Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al 'idham. Dan menurut lafaz riwayat Ahmad, maka tegakkanlah tulang punggungmu hingga tulang-tulang itu kembali seperti semula. Hadits ke-282. Walin-Nasa'i wa Abi Dawud min hadits Rifa'at bin Rafi'in, إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. Menurut riwayat Nasai dan Abu Dawud dari hadits Rifa'ah Ibnu Rafi'i, sungguh tidak sempurna solat seseorang di antara kamu kecuali dia menyempurnakan wudhu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kemudian ia takbir dan memuji Allah. Dalam hadits itu disebutkan, jika engkau hafal Quran bacalah, jika tidak bacalah tahmid, Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dan tahlil, La ilaha illallah. Hadits ke-283. Wali Abi Dawud. Thumma ikra' bi ummil Qur'ani wa bima sya'allahu. Menurut riwayat Abu Dawud, kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang dikehendaki Allah. Hadits ke-284. Wal Ibn Hibban. Thumma bima syi'. Menurut riwayat Ibnu Hibban, kemudian bacalah sekehendakmu. Hadits ke-285.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هسر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam takbir, beliau mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya bila ruku. Beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya kemudian meratakan punggungnya bila mengangkat kepalanya beliau berdiri tegak, hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya bila sujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkeram dan mengepalkan jari-jarinya dan menghadapkan ujung jari-jari. Kakinya ke arah kiblat bila duduk pada rakaat kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan, menegakkan kaki kanan bila duduk pada rakaat terakhir beliau majukan kakinya yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan dan beliau duduk di atas pinggulnya. Dikeluarkan oleh Bukhari. Hadits ke-286. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إلى قوله: من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa bila beliau menjalankan sholat beliau membaca, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi hingga kalimat dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, engkaulah Raja, tidak ada Tuhan selain engkau, engkaulah Tuhanku dan aku hambamu. Sampai akhir. Hadits riwayat Muslim. Dalam suatu riwayat Muslim yang lain, bahwa bacaan tersebut dalam sholat malam. Hadits ke-287. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته فقال: أقول لهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لهم نقني من خطاياي كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس، لهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bila telah bertakbir untuk sholat beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu aku tanyakan hal itu kepadanya. Beliau menjawab, aku membaca doa, Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana telah Engkau bersihkan baju putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air es dan embun. Muttafaq alaihi. Hadits ke-288.
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa setelah bertakbir, beliau biasanya membaca, Maha suci Engkau ya Allah, dengan pujian terhadapmu, maha berkah namamu, tinggi kebesaranmu dan tidak ada Tuhan selain dirimu. Riwayat Muslim dengan sanad yang terputus, hadits munqati. Riwayat Daruqutni secara mausul dan mauquf. Hadits ke-289. ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة. وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Hadits serupa dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam 5 secara marfu. Dalam hadits itu disebutkan, beliau biasanya setelah takbir membaca, Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari setan yang terkutuk dari godaannya, tipuannya dan rayuannya. Hadits ke-290. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمن، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasanya membuka solat dengan takbir dan memulai bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Bila beliau rukuk, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya tetapi pertengahan antara keduanya. Bila beliau bangkit dari rukuk, beliau tidak akan bersujud sampai beliau berdiri tegak. Bila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak akan bersujud lagi sampai beliau duduk tegak. Pada setiap 2 rakaat beliau selalu membaca tahiyat. Beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan kakinya yang kanan. Beliau melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan dan melarang meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Beliau mengakhiri solat dengan salam. Hadits maklul dikeluarkan oleh Muslim. Hadits ke-291. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya ketika beliau memulai solat, ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Muttafaq alaihi. Hadits ke-292. Wa fi hadithi Abi Humaydin 'inda Abi Dawud
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. Dalam hadits Abu Humaid menurut riwayat Abu Dawud, beliau mengangkat kedua tangannya sampai lurus dengan kedua bahunya kemudian beliau bertakbir. Hadits kedua ratus 93. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. Dalam riwayat Muslim dari Malik ibnu Al-Huwairits ada hadits serupa dengan hadits Ibnu Umar tetapi dia berkata, sampai lurus dengan ujung-ujung kedua telinganya. Hadits kedua ratus 94. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. Wail ibnu Hujr berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri pada dadanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadits kedua ratus 95. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه. Dari Ubadah ibnu Al-Syomit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Muttafaq alaih. Hadits kedua ratus 96. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. Dalam suatu riwayat Ibnu Hibban dan Daruqutni, tidak sah salat yang tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Hadits kedua ratus 97. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامك. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Dalam hadits lain riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, barangkali engkau semua membaca di belakang imammu. Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, jangan engkau lakukan kecuali membaca Al-Fatihah karena sungguh tidak sah salat seseorang tanpa membacanya. Hadits ke-298. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar memulai salat dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muttafaq alaih. Hadits kedua ratus 99. Zada Muslim, la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim fi awali qira'atin wala fi akhiriha. Muslim menambahkan, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim baik pada awal bacaan maupun akhirnya. Hadits ke-300. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Huzaimah disebutkan, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Hadits ke-301. Wa fi ukhra libni Khuzaimah kanu yusirruna
وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. Dalam suatu hadits lain riwayat Ibnu Huzaimah, mereka membaca dan amat pelan. Pengertian ini, membaca dengan amat pelan, diarahkan pada pengertian tidak membacanya seperti pada hadits riwayat Muslim yang tentunya berbeda dengan yang menyatakan bahwa hadits ini maklul. Hadits Kutigaratus 2. وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. Nuaim al-Mujmir berkata, aku pernah sembahyang di belakang Abu Hurairah era. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah sehingga setelah membaca Waladhdallin, dia membaca Amin. Setiap sujud dan ketika bangun dari duduk selalu membaca Allahu Akbar. Setelah salam dia mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Riwayat Nasai dan Ibnu Huzaimah. Hadits Kutigaratus 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu membaca Al-Fatihah maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim karena ia termasuk salah satu dari ayatnya. Riwayat Daruqutni yang menggolongkannya hadits mauquf. Hadits Kutigaratus 4. Wa anhu qala: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila selesai membaca Quran Al-Fatihah, beliau mengangkat suaranya dan membaca Amin. Hadits Hasan diriwayatkan oleh Daruqutni. Hadits Syahih menurut Hakim. Hadits Kutigaratus 5. Wali Abi Dawud wa Tirmidhi min hadithi Wa'il ibn Hujr nahwuhu. Ada pula hadits serupa dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadits Wa'il ibn Hujr. Hadits Kutigaratus 6. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. Abdullah ibnu Awfa radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata,
Sungguh aku ini tidak bisa menghafal satu ayat pun dari Al-Quran, maka ajarilah diriku sesuatu yang cukup bagiku tanpa harus menghafal Al-Quran. Beliau bersabda, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Artinya Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Hadits Riwayat Ahmad Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits Shahi Menurat Ibnu Hibban Daraqutni dan Hakim. Hadits Kutigaratus 7. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu sholat bersama kami pada 2 rakaat pertama dalam sholat duhur dan asyar. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat dan kadangkala memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya. Beliau memperpanjang rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat terakhir. Hadits ke-308. Wa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Kunna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi adh-dhuhri wal-'asri fahazarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri qadra al-tanzil as-sajda wa fi al-ukhrayayn qadra an-nisfi min dhalik وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين من الظهر. رواه مسلم. Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Kami pernah mengukur lama berdirinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam sholat duhur dan asyar. Setelah kami ukur bahwa lama berdirinya dalam 2 rakaat pertama sholat duhur sekitar lamanya membaca Alif Lam Mim, Tanzil, Al-Sajadah, dan dalam 2 rakaat terakhir sekitar setengahnya dalam 2 rakaat pertama sholat asyar seperti 2 rakaat terakhir sholat duhur dan 2 rakaat terakhir setengahnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits Kutigaratus 9. Wa'an Sulaiman ibn Yasar radhiyallahu anhu qala, كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطوله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه الصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. Sulaiman ibnu Yasar berkata, ada seseorang yang selalu memanjangkan 2 rakaat pertama sholat duhur dan memendekkan sholat asyar. Dia membaca surat-surat mufassal yang pendek dalam sholat maghrib, surat-surat mufassal pertengahan dalam sholat isya, dan surat-surat mufassal yang panjang dalam sholat subuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, Aku belum pernah sholat makmum dengan orang yang sholatnya lebih mirip dengan sholat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selain orang ini. Dikeluarkan oleh Nasa'i dengan sanad syahih. Hadits Kutigaratus 10. Wa'an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. متفق عليه. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu berkata,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat at-Thursday dalam sholat maghrib. Muttafaq alaihi. Hadits ku 311. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة المتنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh pada hari Jumat biasanya membaca Alif Lam Mim Tanzil, Al-Sajdah dan Hal Ata Alal Insani. Muttafaq alaihi. Hadits ku 312. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. Menurut riwayat Tabrani dari hadits Ibnu Mas'ud, beliau selalu membaca surat tersebut. Hadits kategoritas 13. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap melewati bacaan ayat tentang rahmat, beliau berhenti untuk berdoa meminta rahmat, dan setiap melewati bacaan tentang azab, beliau berhenti untuk berdoa meminta perlindungan darinya. Dikeluarkan oleh Imam 5. Hadits Hasan menurut Tirmidzi. Hadits ku 314. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Quran sewaktu ruku dan sujud, adapun sewaktu ruku, agungkanlah Tuhan, dan sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena besar harapan akan dikabulkan doamu. Riwayat Muslim. Hadits ke-315. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ruku dan sujudnya membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Artinya Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Muttafaq alaihi. Hadits ku 316. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع له لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من 2 بعد الجلوس. متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam apabila sholat beliau bertakbir ketika berdiri kemudian bertakbir ketika ruku, lalu membaca, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Saat berdiri beliau membaca, Rabbana awalakal hamdu. Ya Tuhan kami hanya bagi MU segala puji. Kemudian beliau melakukan demikian seluruhnya dalam sholat dan bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tahiyat. Matafak alayhi. Hadits kutigaratus tujabilas. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدنا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika telah mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdoa. Artinya, ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemilik puji dan kemuliaan segala yang diucapkan oleh hamba. Kami semua menghambakan diri padamu. Ya Allah, tidak ada yang kuasa menolak apa yang Engkau cegah dan tidak bermanfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan karena keagungan itu dari Engkau juga. Hadits riwayat Muslim. Hadits ke-318. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang pada dahi. Beliau menunjuk dengan tangannya pada hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Matafak alayhi. Hadits kutigaratus sembalanbalas. Wa'an Ibni Buhainat radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. Dari Ibnu Buhainah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila sholat dan sujud merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya. Matafak alayhi. Hadits kutigaratus duapula. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. Dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sujud letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku-sikumu. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits kutigaratus duapula 1. Wa'an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. Dari Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bila ruku merenggangkan jari-jarinya dan bila sujud merapatkan jari-jarinya.
Diriwayatkan oleh Hakim. Hadits-ku 322. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat dengan duduk bersila. Riwayat Nasai dan dinilai syahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadits-ku 323. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلى النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam antara dua sujud biasanya membaca, Allahumma gfirli warhamni wadini wa afini warzugni. Artinya equals ya Allah ampunilah aku kasahanala diriku berilah petunjuk padaku limpahkan kesehatan padaku dan berilah rizki padaku. Diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali Nasai dengan lafaz hadits menurut Abu Dawud. Syahih menurut Hakim. Hadits-ku 324. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. Dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwa dia pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat apabila beliau dalam rakaat ganjil dari sholatnya beliau tidak bangkit berdiri sebelum duduk dengan tegak. Hadits riwayat Bukhari. Hadits-ku 325. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkunut setelah ruku selama sebulan untuk mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab, kemudian beliau meninggalkannya. Muttafaq alaihi. Hadits-ku 326. Wali Ahmad wa Daraqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zad, فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. Ada hadits serupa riwayat Ahmad dan Daruqutni dari jalan lain tetapi dengan tambahan. Adapun dalam sholat subuh beliau selalu berkunut hingga meninggal dunia. Hadits-ku 327. Wa anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idha da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berkunut kecuali jika beliau mendoakan kebaikan atas suatu kaum atau mendoakan kebinasaan atas suatu kaum. Hadits Syahi Menyurat Ibnu Khuzaimah. Hadits ke-328. وعن سعد بن طارق الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبا، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر. قال: أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود. Said Ibn Tharak al-Asijawai radhiyallahu anhu berkata,
Aku berkata pada ayahku, wahai ayahku, engkau benar-benar pernah sholat di belakang, bermakmum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka berkunut dalam sholat subuh? Ayahku menjawab, wahanaku itu adalah sesuatu yang baru. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Abu Dawud. Haditsku 329. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي. Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajariku kata-kata untuk dibaca dalam kunut witir, yaitu, artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang telah Engkau beri kesehatan, pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin, berilah aku berkah atas segala hal yang Engkau berikan, selamatkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena hanya Engkaulah yang menghukum dan tidak ada hukuman atasmu, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau tolong, maha berkah Engkau Tuhan kami dan maha tinggi. Riwayat Imam 5. Tabrani dan Baihaqi menambahkan, artinya tidak akan mulia orang yang telah Engkau murkai. Hadits riwayat Nasai dari jalan lain menambahkan pada akhirnya, artinya semoga sholawat Allah Ta'ala selalu terlimpah atas Nabi. Haditsku 330. Walil Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف. Menurut riwayat Baihaqi bahwa Ibnu Abbas berkata, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kami doa untuk dibaca dalam kunut pada sholat subuh. Dalam sanadnya ada kelemahan. Haditsku 331. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kamu sujud, maka janganlah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dikeluarkan oleh Imam 3. Hadits ini lebih kuat dibandingkan hadits Wail ibnu Hujr. Haditsku 332. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. Aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dikeluarkan oleh Imam 4.
Hadits pertama mempunyai seorang saksi dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dinilai syahih oleh Ibnu Huzaimah. Bukhari menyebutnya dalam keadaan muallaq mauquf. Hadits 333. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila duduk untuk tasyahud meletakkan tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri dan tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan. Beliau membuat genggaman 53 dan beliau menunjuk dengan jari telunjuknya. Riwayat Muslim. Dalam suatu riwayat Muslim yang lain, beliau menggenggam seluruh jari-jarinya dan menunjuk dengan jari yang ada di sebelah ibu jari. Hadits ku 334. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpaling pada kami kemudian bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat hendaknya ia membaca. Artinya segala penghormatan sholawat dan kebaikan itu hanya bagi Allah semata. Semoga selamat sejahtera dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan berkahnya. Semoga selamat sejahtera dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Kemudian hendaknya ia memilih doa yang ia sukai lalu berdoa dengan doa itu. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Menurut riwayat Nasai, kami telah membaca doa itu sebelum tasyahud itu diwajibkan atas kami. Menurut riwayat Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarinya tasyahud dan beliau memerintahkan agar mengajarkannya kepada manusia. Hadits ku 335. Wali Muslimin an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yu'allimuna at-tashahhuda at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah ila akhirih. Menurut riwayat Muslim bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud. Artinya segala kehormatan yang penuh berkah sholawat kebaikan hanya bagi Allah semata sampai akhir. Hadits ku 336.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. Fadlullah ibnu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa dalam sholatnya dengan tidak memuji Allah dan tidak membaca sholawat Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah beliau, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya seraya bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat maka hendaknya ia memulai dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya, kemudian membaca sholat Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 3. Hadits Shahi Menurat Tirmidzi Ibnu Hibban dan Hakim. Hadits ku 337. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد يا رسول الله، أمرنا له أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتكم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. Dari Abu Mas'ud bahwa Bashir ibnu Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersholawat padamu, bagaimanakah cara kami bersholawat padamu? Beliau diam kemudian bersabda, ucapkanlah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat atas Ibrahim. Berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Di seluruh alam ini Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Kemudian salam sebagaimana yang telah kamu ketahui. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis tersebut Ibnu Huzaimah menambahkan, bagaimanakah cara kami bersholawat padamu jika kami bersholawat padamu pada waktu sholat? Hadits ke-338. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bertasyahud maka hendaklah ia memohon perlindungan pada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan, artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan padamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, cobaan hidup dan mati, dan dari fitnah Dajjal. Muttafaq alaih. Dalam suatu riwayat Muslim disebutkan, jika seseorang antara kamu telah selesai dari tasyahud akhir,
Haditsku 339. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah padaku doa yang aku baca dalam sholatku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, artinya ya Allah sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihanilah diriku sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muttafaq alaih. Hadits ke-340. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بسند صحيح. Wail ibnu Hujr radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau salam ke sebelah kanan dan kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkahnya. Riwayat Abu Dawud dengan sanad syahih. Hadits ke-341. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. Dari Al-Mughirah ibnu Syubah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada setiap selesai sholat fardhu selalu membaca, artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang esa tiada sekutu baginya kerajaan dan segala puji dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada orang yang kuasa menolak terhadap apa yang Engkau berikan dan tiada orang yang kuasa memberi terhadap apa yang Engkau cegah dan tiada bermanfaat segala keagungan karena keagungan itu hanyalah dari Engkau. Muttafaq alaih. Hadits ke-342. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. Dari Sa'ad ibnu Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap selesai sholat selalu memohon perlindungan dengan doa-doa. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, aku berlindung kepadamu dari ketakutan, aku berlindung kepadamu dari kepikunan, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Diriwayatkan Bukhari. Hadits ke-343. وعن ثوبان رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر لها 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika telah selesai dari sholatnya beristighfar, memohon ampunan kepada Allah 3 kali dengan membaca. Artinya, ya Allah, Engkaulah keselamatan dan darimu jualah segala keselamatan. Maha berkah Engkau, wahai Zat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ku 344. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لها دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر له 33 فتلك 99 وقال تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pada tiap-tiap usai sholat bertasbih, membaca subhanallah, sebanyak 33 kali bertahmid, membaca alhamdulillah, sebanyak 33 kali dan bertakbir, membaca Allahu Akbar, sebanyak 33 kali maka jumlahnya 99 kali lalu menyempurnakannya menjadi 100 dengan bacaan. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka diampunilah kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahannya seperti buih air laut. Hadits riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, bahwa takbirnya sebanyak 34 kali. Hadits ku 345. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. Dari Muadz ibnu Jabal bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, aku wasiatkan kepadamu wahai Muadz agar engkau jangan sekali-kali setiap sholat meninggalkan doa. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah padamu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasai dengan sanad yang kuat. Hadits ku 346. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو له أحد. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fadlu maka tiada yang menghalanginya masuk surga kecuali maut. Diriwayatkan oleh Nasai dan dinilai syahih oleh Ibnu Hibban. Tabrani menambahkan, dan bacalah surat Al-Ikhlas. Hadits ku 347.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. Dari Malik ibnu Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatlah kamu sekalian dengan cara sebagaimana kamu melihat aku sholat." Riwayat Bukhari. Hadits ke-348. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatlah dengan berdiri jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring, dan jika tidak mampu juga maka dengan isyarat." Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadits ke-349. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرم بها وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang sakit yang sholat di atas bantal, beliau melempar bantal itu dan bersabda, "Sholatlah di atas tanah bila engkau mampu, jika tidak maka pakailah isyarat dan jadikan isyarat sujudmu lebih rendah daripada isyarat rukukmu." Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang kuat, namun Abu Hatim mensahkan mauqufnya hadits ini. Wallahu a'lamu bis-shawab.